नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया जीके एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु आज वीडियो रे ओडिशार जातीय संकेत विषय रे आलोचना करिबा। तबे चलंतु देखिबा आज प्रथम प्रश्न। ओडिशार जातीय पशुर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची संबर। संबर हेउची ओडिशार जातीय पशु। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय देवता नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ हेउचंती ओडिशार जातीय देवता। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय फूलर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची अशोक फूल। अशोक फूल हेउची ओडिशार जातीय फूल। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय पक्षीर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची भदभदलिया। भदभदलिया हेउची ओडिशार जातीय पक्षी। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय मिठार नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची रसगोला। रसगोला हेउची ओडिशार जातीय मिठा। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय गछर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची अश्वत्थ गछ। अश्वत्थ गछ हेउची ओडिशार जातीय गछ। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय भाषार नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची ओडिया। ओडिया भाषा हेउची ओडिशार जातीय भाषा। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय खाद्यर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची पखाल भात। पखाल भात हेउची ओडिशार जातीय खाद्य। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय गीतर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी हेउची ओडिशार जातीय गीत। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय नृत्यर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची ओडिसी। ओडिसी हेउची ओडिशार जातीय नृत्य। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय सरीसृपर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची लुणी कुंभीर। लुणी कुंभीर हेउची ओडिशार जातीय सरीसृप। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय फलर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची आंब। आंब हेउची ओडिशार जातीय फल। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय खेलर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची कबाडी। कबाडी हेउची ओडिशार जातीय खेल। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय पोशाकर नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची धोती पंजाबी। धोती पंजाबी हेउची ओडिशार जातीय पोशाक। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय परिवार नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची आलू। आलू हेउची ओडिशार जातीय परिवा। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय जीविकार नाम कौन? यार सठिक उत्तर हेउची कृषि। कृषि हेउची ओडिशार। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार जातीय ध्वनिर नाम कौन?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଂକେତର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଂକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ମୁଖବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୁଳହୁଳି। ହୁଳହୁଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ମୁଖବାଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଶଗଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାନ। ଧାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପାନୀୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପାନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦିବସର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦିବସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।